আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 4 তারিখ ডিসেম্বর 2020 আল মাহাদুল মোহাম্মদী ইকতাউদ্দিল ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাঝে টাঙ্গাইল তাজমহলা উকিয়া কক্সবাজারে যে দিন কুরানি এলম মাঝে ফারক হইয়া হাবেস সকলরে ফরিদ দে এনাম বৈশি সকল নীলা সার্টিফিকেট সকল দেয়া আর জিন মাদ্রাসার মাঝে ফরদ দে ফরিনা হইনাকল জিন এলম মাঝে জিন খাসই নরে এনাম বৈশি সকল মজলিস দিয়ে আল্লাহ জিয়া আরে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল নিউজ RNN মিডিয়া তো দিনী মজলিস শিবা মাঝে হাজির করাই আর মাঝে বেশা বেশি শুক্রিয়া আল্লাহ কাছে আর যেদিন উলুমকল আছে তারারে আরাত্তবতু সালামত দিয়ে দিলে দোয়া মোহাম্মদ আনাস শফিউল আলম আবু হায়াত নূর হোসেন মোহাম্মদ আইয়ুব ফজল আমিন শুক্র আলী আবুল আলম শফিউল্লাহ মনির হোসেন আহমদ খানকে তুলে দিয়ে হলো ভরি আদুরে তো শহীদুল আমিন আব্দুল সালাম খানার ভর্তি দিও
मोहम्मद इरफान जाहिद हुसैन भाई एक है तो अगला दो है इब्राहिम बिन मोहम्मद मोहम्मद शुएब सैयद आलम আলহামদুলিল্লাহ আজিয়ার মজলিস কিবা আল মাহাদুল মুহাম্মদি লিদাওয়াতিল ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাঝে দোয়া তিন মওজুর কায়েম করা যদি পুরা মজলিস বেশাবেশি মুবারক মজলিস আলা মজলিস বেশি কিমত মজলিস मुख्तलिफ किस्मों तबकार मानुष और मजलिस इमाम में हाजिरी उनका बेहतर बेशा मुझे खुशी लगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक मजलिस इमाम में मौजू कर रखे थे मदरसा जिम्मेदारों ने मौजू इसी नौकलों ने नाम दिया और मौजू रखे थे की नौकलों ने सनद दिया और मौजू रखे थे हाफिजी नौकलों दस्ताबंदी करा चाहे 3 नंबर मौजू वाले किसको फताहुल्लाह साहेब मौकोले बाकी मौजूद किसको पता हो जाए इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे अल्लाह हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ बोलिया के फारे होंगे हाफिज़ साहब तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेशक मेहरबानी कीजिए रहम कीजिए नबीर सिना मादा शिल्योगा कुरान आजिया नरा सिना मादा फारे बिल्लाह अल्लाह तौफीक दी अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्रिया नरा गोया पूरा ने भरिया दुनिया में जेतुन किताबों आसे प्रति किताबों फरिजो बात तो दिया बुद्धि खार जो तो वो दिया बुद्धि কিন্তু কোরআনে মজিদ দিবা ইবার ফরিসো ইবেই নিদেবাদি দিয়ে অন্যকেও তো দিয়া না হয় আর কোরআনতে উজা করিলে কোরআন মজিদ অনেক সত্যি আছে দে এনে আর কাছে অনেক সত্যি আছে দে আর কোরআনতে উজা করিলে কোরআনে আরো জবাব দিয়ে আরো ফরিসো দিয়ে ওয়াইন্নাহু লাতানজিলু রাব্বিল আলামিন तमाम जानवरे परवरिश कर दे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये आरे दिहड़े दे आरे कोनी की दिहड़े दे ना आरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिहड़े दे ते आरा कुरान शरीफ के आरा सवाल मिले खारा का दिहड़े दे तो आरे पूरी ऐशो देने ना कि आ कोनी करा तो दिहड़े दे तो कुरान आरा यहाँ परिषद दीदार नज़ला बिही रूहुल अमीन आरे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तो आरे जिब्रील अमीन आनी दिए अंगे दे तो जिब्रील अमीन वो दिया की